ना भरत साहा बोधे भरत साहा 440 से भाषा लिखी कहते बाल वीडियो करू एमिरी एमिरी कौन कमेंट करछंती कि आरजेडे बीरेन कुमार 145 ठीक अच्छे वीडियो कौन पे छाड़ुन भाई एमती कि आरजेडे अश्विनी बारिक 609 भाई लव फ्रॉम भद्रक भद्रक आड़े वीडियो भी जाइए मोर ठीक अच्छे धन्यवाद। सो हरार महादेव वेलकम टू डीएनओ ब्लॉग्स केमी अच्छा भल अच्छा तो सेमती भल था तो भाई मैंने बहुत दिन हम ब्लॉग आसी ना कहीं माने बहुत सारा रिजन अच्छे एमती कौन कहबी आ कौटू आरंभ करी तो माने जापानी मु तो मुझे आसी गोट बाटे ना जो लोक सेपट आगुरी से ये छाड़ुली सेपटे एवं मुहर छाड़ुची तो मो गाड़ी ये रहा मो गाड़ी ये रहा आसेपटे ये जो लोक देखा देख ये जो गाड़ी अच्छी जो गाड़ीटा अच्छी से लोक कम कर समस्ते गले तो मु कहली ब्लॉगटा स्टार्ट कर दो आपण भावुवे कि चुट्टी बुटी कौन बढ़ी माने अलग देखा जाती दाढ़ी पाड़ी सब बढ़ी देती तो सेमती किसी कथा है माने मो सहित से चुट्टी दाढ़ी एरा सब बढ़े देती आउे अच्छी गोटे सरप्राइज अच्छी आपण मैंने भी जानवे आगू कौन माने कौन सरप्राइज अच्छी तो वीडियोटा बहुत दिन पर आसो कहीं एबे तो बहुत सारा एमती प्रॉब्लम चली भाई रे तो एमती कि बहुत सारा प्रॉब्लम चली जमीती कि सर देह भी भल रोनी आम कहार भी देह टे भल रोनी तो खरा भाई मुंड ऊपर को पड़े आस बहुत जोर खरा हो माने ये तो वीडियो आज आसो Q&A वीडियो आस जो कमेंट जो सब कर समस्ते कमेंट कर तो तार गोटे कमेंट गोटे वीडियो पकईदेवा आज तो ये चलतु जा घर को हाँ तापर भी आम देह पा भल रोनी कहीं टे एपट सेपट हो जाइए एपट सेपट हो मेडिकल पत्र टे दौड़ा दौड़ी माने कहार भी देह टे ठीक ना तो ये मझे भी माने मैक्सिमम मसे खंडे आमर खाली मेडिकल जावासा मसे नुह 10-15 दिन खंडे खाली मेडिकल जावासा तो से भर आ टेंशन मुझे माने ब्लॉग करनी कि करनी बहुत सारा माने कंटेंट एरिया नुआ वर्ष पड़ेगा नुआ वर्ष रू आसला दिन तो भाई आमर खाली मेडिकल उपर मेडिकल तापर आउ गोटे सरप्राइज कही रखुची सरप्राइज तो नुह यहाँ मुझे रिविल कर दूसरी माने किछि दिन गला पर गोटे नुआ सरप्राइज माने गिफ्ट आसो जोटा कि गोप्रो गोटे माने किछि जन भाई कही भाई गोप्रो किण कैमेरा वीडियो क्लारिटी आसुनी गोप्रो किण तो ट्राए करिया माने एबे तो अधा आधी पैसा हो गलानी कहीं देख मु जहाँ भी करुँची मो निज मेहनत रू करने चेष्टा करुँची कहीं निज मेहनत माने निज परिश्रम कले गोटे खुशी लगुच कि नाई मुझे जहाँ किसी करी तो ये कहूँ तापर गोप्रो गोटे आनिबा तो एबे तो कोशिश चली माने परिश्रम तो चली गोप्रो आने को तो एबे तो आनिबिनी आ 4-5 मास जाऊ तापर गोटे साइकेल यात्रा अच्छी आगू आगू देखिए आप गोटे साइकेल यात्रा अच्छी साइकेल यात्रा आसला कि साइकेल यात्रा पूर्वर गोटे किनीदबा आ गोप्रो गोटे किणवा तापर जाकि आपर भल क्लारिटी वीडियो आसो मुझे फोन माने मोर हूँ Redmi 5G तो ये भल कैमेरा आसूँ कि ना कहीपर मुझे देखे वीडियो हाँ ठीक कैमेरा आसूँ तापर गोटे जड़े नुह माने 2-3 जन भाई कहते भाई कि गोप्रो किण बोली तापर मुझे कहली हो ठीक अच्छे माने मो फैमिली जदि कहले फैमिली तो माने यूट्यूबर सॉरी आपण मैंने मो सब्सक्राइबर ना मो फैमिली तो ये घर को जीवा चल गोप्रो किणदवा एमती धर धर के हाथ कौन हो जाऊँ भाई कांध गोप्रो गोटे किणवा तापर जाकि भलरे ब्लॉग रेगुलर टी आसो रेगुलर न आसले सप्ताह को 2 थर खंडे ब्लॉग आसो ठीक अच्छे ये चल जा घर को मुझे भाई गाड़ी कौटी अच्छी देख गाड़ी कौटी अच्छी मुझे कौटी देख कथा बावलार तो गाड़ी कौटी मु कौटी देख गाड़ी ये रहा गाड़ी ये रहा ये गाड़ी ये रहा मुसिक ये कथा कुआर कुआर पलैया ठीक ना हो चल ए घर को जी Q&A माने कमेंट जिते सब कमेंट आसी सब आप पढ़ी कहि तापर किछिटा भाई माने गाड़ी देइछन्ति किछिटा भाई माने भलो कहिछन्ति आउ
ମାନେ ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଚୁଟି ବୁଟି ବଢ଼େଇ ସାରିଛନ୍ତି? ଭାଇ ଅଛି, ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଅଛି, ସେଇଟାର ଚୁଟି ବୁଟି ବଢ଼େଇବାର ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ନୂଆବର୍ଷ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ମୋର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ କାଟିଦେବା ଚୁଟି ଆଉ। ଭଲ ମାନେ କାଟିବାନି ତ ସାଇଜ୍ ଟିକେ କରିଦେବା ଆଉ। ସେଇଟା ଖାଲି ପୂରଣ ହେଇଯାଉ, ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶା ଅଛି ଗୋଟେ। ଏଇଟା ତ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତଥାପି। ତ ଆଶା ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ଇଏ ସେଇ କାମଟା ହେବ ବୋଲିକା, ସଫଳ ହେବ ବୋଲିକା ଆଶା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁଟି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ତାପରେ ଯାଇକି ଚୁଟି କାଟିଦେବା ଆମେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖା ହେବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ତ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ଭାଇ ହଲୁଛି କ୍ୟାମେରା ବହୁତ ଜୋରରେ, ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିନି ଭାଇ, ବହୁତ ଦିନ ହେବ। ମାନେ ତାପରେ ବି ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁ ଆମର, ହଁ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ବୋଲି, ଯେଉଁ ବାଇକ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ, ହେଲମେଟ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ସବୁଦାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଏମିତିରେ ଆମ ଘରେ କେହି ଛୋଟ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ମିଳୁନି। ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ତା ସହିତ ଖେଳ ବୁଲ କରିକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କିଛିଟା। ଆମ ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଥାଆନ୍ତା, କିଛିଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, କିଛିଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ତ ଛୋଟ ପିଲା ଏବେ ତ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଗ୍ ପକାଇବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖେଇକି ରହିବାକୁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ମାନେ ମୋର 2ଟା ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, ସେ 2ଟା ଯାକ ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ, ମୋର 2ଟା ଏମ୍ ଅଛି, ସେ 2ଟା ଏମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଏମିତି ମାନେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆଣିବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର। ଆଜି ତ କମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା, ଆଜି ସବୁ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖୁଛି ଘରକୁ ଗଲେ। तो चलिए शुरू करते हैं। ତ ଭାଇମାନେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିଲେ କି ମୁଁ ସେଇଠି ବି କହିଦେଇକି ଆସିଥିଲି କି ମୁଁ ମାନେ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ବୋଲି। ତ ଏବେ ତ ପୁରା ଭରି ଭରି ହେଇକି କମେଣ୍ଟ ଆସିছে। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ବୀରେନ୍ କୁମାର 145। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନ? ଭାଇ ଏମିତି କିଛିଟା ରିଜିନ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି, କାହିଁକିନା ନୂଆ ବର୍ଷ ପରଠୁ ଖାଲି ଦେହ ଖରାପ ଉପରେ ଦେହ ଖରାପ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ବି କହିଦେଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଟିକେ ଚାଲିଛି ଏବେ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନି। ଏବେ ରେଗୁଲାର ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସପ୍ତାହକୁ 1-2ଟା ଏମିତି କରି ବ୍ଲଗ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନିକୁଞ୍ଜ ବ୍ଲଗ୍ସ 09। ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି? ହଁ ଭାଇ, ଭାଉଜଙ୍କ ଦେହ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଠାକୁର ହୁଏ ବୋଲିକା, ବସନ୍ତ ଠାକୁର ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇ ଠାକୁର ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଏବେ 10-12 ଦିନ ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଘର ହେଇକି ସେ ଏବେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଘରେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଏବେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଇଦିନ ପୁରା ମାନେ 3-4 ଦିନ ଯାକ ମାନେ ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେରେଇ ଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଠାକୁର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ଫେରେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟାଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଉସ୍ତି, ସେଇଟାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମାନେ ସେଇଟାରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଇଏକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ, ଅଲଗା ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିଗମ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ଆଉ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି କାଜଲ ବେହେରା 999। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି କି ତମ ନେମ୍ କ'ଣ, ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ନେମ୍ କ'ଣ, ଆଉ ତମର ଛୁଆ ଯୋଉ ହବ ତାର ନେମ୍ କ'ଣ ଦବ? ଭାଇ ଦିଦି, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି
तुम जो कहल तुम नेम कौन मो ना तो हूँ दीपक दीपक मो ना आउ भाउज ना तो मु सर सर बोल के डाकुची किंतु ताको ना हूँ सरोजिनी ताको ना हूँ सरोजिनी आउ जदि छुआ आसे ताकर ता ना कौन दबा तो मु एपर्यंत भाबिनी किंतु गोटे मु भाभी जदि बा पुओ हम ताले दबा कौन अविनाश दबा अविनाश आ जदि झील हुए ताले स्वप्ना देदेबा ठीक अच्छे आउ जन कमेंट पढ़ा आडेड ए भरत साहा भरत ना भारत भरत साहा बोधे भरत साहा 440 से भाषा लिखी कहते बाल वीडियो करू एमिरी एमिरी कौन एमिति को एमिरी आग भल लेखी लेखी शिख तापर जाई कमेंट करियो ठीक अछि एमिरी वीडियो मु बहुत देखी आउ वीडियो करनी तमे पालो ना कौन पाई तुम मनर करिवेनी तमे आग ठीक से कही लेख माने लिखिकी छाड़ कमेंट करो तापर जाई मते कहियो ठीक अछि आउ जने लिखिजंती आरदेट अश्विनी बारिक 609 भाई लव फ्रॉम भद्रक हाय हाय इतना सुकून भद्रक आड़े वीडियो भी जाइए मोर ठीक अच्छे धन्यवाद अश्विनी बारिक को धन्यवाद भद्रक वीडियो देखुथिबारु आउ जने लिखिसंती विवेक आदेट विवेक नायक 666 तमको मु 26/1/2025 रे देखिथिली कल्पना स्क्वायर रे तमे ऑनलाइन बुकिंग रे भड़ा करूछ ना मु देखिली किंतु जीवा को साहस हेलानी भाई सेमिति किछि नै मु ऑनलाइन करूछि सत कथा मु ऑनलाइन भड़ा करे मु ऑनलाइन भड़ा करे सत मु एटा मानुछि तो डरी की कोन ऑनलाइन बुकिंग रे भड़ा करूछ ना मु देखिली किंतु जीवा को साहस हेलानी साहा हेलानी 100टा लिखा भूल जाइछन कोन सेमिति किछि नै आसी देखा कर देखिथिले भलो होइतांत माने डरिवार किछि कथा नै धन्यवाद मत देखी कही आ गोटे आउ जन लिखिछंती आरदेट नवीन बाबू ब्लॉग्स 40 वाह नवीन बाबू ओ आज तमे कौन नयापल्ले रोच हाँ भाई मु नयापल्ले रोची आउ जन लिखिछंती आरदेट बबुल भाऊ 07 भाई तमे सालिया साही नीलचक्र पड़िया कमेंट्री करूथलो ना एई वर्ष तो तम जूनियर्स आईआरसी मैचटा नेला बहुत बढ़िया खेलुछ धन्यवाद भाई किंतु मु एसैटी बसी कमेंट्री करथिली देखि जदि आसी थांदो पाखु देखिथिलो जदि सालिया साही रे नीलचक्र पड़िया हाँ भाई नीलचक्र पड़िया कमेंट्री करूथलो काईना हमर एबे टूर्नामेंट चलतिला सेठी तो से टूर्नामेंट टी जाइथिलु ठीक अच्छे समस्ते आम टीम पिला सब जाइथिलु किंतु अंडर 18 वर्ष तळु खेल होतला तो सेति आमु खेलेलेनी आउ जने लिखिछंती आरदेटे तुषार कहर 66 भाई तमे जो पूरी जाइथिलो से जो लोकटा ब्लू कलर टी शर्ट पिंदिथिले से कोन मद पी देइथिले कि ना भाई सेमिति किछि नाही मद पीबार किछि नाही एमिति भोजी रे जाइथिल तो माने एन्जॉय कर माने अधिक एक्साइटेड हे कि से नाचुतिला तो पड़ी गला सेति पे के आउ जने लिखिछंती आरदेटे कालिया सामंतराय ब्लॉग्स से तो भाषा लिखि पूरा कहिसंती बहुत बढ़िया तम घर बहुत बढ़िया सम्मान देइसंती माने तुमको शिखेइसंती छो पुओ तो बोपा काले कला ना काले लिखिछन पढ़ि पड़नी बोपा कला रे किए वीडियो करिथिला आ जदि बा वीडियो करू तो एमिति वीडियो केबे करनी काहे कि तम मन रे वीडियो करिवेनी पालो ना तमे जदि न देखियो तमे अनसब्सक्राइब कर दियो मोर आहरी भी अछंती देखंतो केते भलो भलो भाई माने वीडियो कमेंट करिसंती ठीक अछि तमे न देखिले नाही आ जने लिखिछंती तुषार तो गला कालिया तो गला से लिखिछि अलगा आ जने लिखिछंती आरदेटे राजेश नायक आज लिखिछ आरदेट राजेश नायक 013 अरे डीएन ब्लॉग्स तू जदि एते वीडियो करूछु ताले तो वीडियो रो व्यूज काहे कि जाउनी भाई मु रेगुलर ब्लॉग पकोनी बोल के मोर वीडियो जाउनी व्यू ठीक अछि मु जदि रेगुलर ब्लॉग पकानी ताले मु समस्त बोला व्यू जानता ठीक अछि
ଆଗ ତମେ ଭଲରେ ମାନେ ତମେ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବ କି ଗୋଟେ ଦିଟା କି 30-40ଟା ଭିଡିଓ ପକେଇଦେଲେ ସେମିତିରେ ଭ୍ୟୁ ପଳାଏନି। ଠିକ ଅଛି। यही नहीं अभी और सुनिए। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆର୍ଦେଟେ ରାଜକୁମାର ସେଠି 07 ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୋଧେ। ଏଇ କମେଣ୍ଟଟା ପଢିକି ଭଲ ଲାଗିଲା। କେମିତି ଅଛୁ ପିଲା? ଭଲରେ ଅଛୁ ତ? ଆଉ ଭାଉଜ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ରାଜେଶ ଭାଇ ଭାଉଜ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ମଝିରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଏବେ ସବୁ ଟିକେ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। ଏବେ ରେଗୁଲାର ଟିକେ ବ୍ଲଗ ଆସିବ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଟୋକା ସିନୁ 00। ଆରେ ସିଏ ତ ପୁରା ମାନେ ଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ବହୁତ ଭଦ୍ର ଭାଷାରେ। ଆରେ ଛଅ ପୁଅ ଡିଏନ୍ ତତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ଏମିତି ରୋଷ୍ଟ କରିବ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ରୋଷ୍ଟ ଦେଖିନଥିବୁ। ଚିହ୍ନିଛୁ ତ କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡାକୁ। ହଁ ଭାଇ, ତୁଷାର ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି। ତମେ ଆଉ ମତେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବି। ପାଳନା ତ ଆହୁରି ସବୁ ବ୍ଲଗ ସରି ଆହୁରି ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭିଡିଓଟା ବଡ ହେଇଯିବ ତ ଏତେ ପଢିବା ଠିକ ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଗାଧୁଆ ବିଧୁଆ କରିଦବା। କମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣମାନେ ପଢିଲେ, ଶୁଣିଲେ, କମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧୁଆ ବିଧୁଆ ଟିକେ କରିଦବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇଲା ବସିକି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଖାଇଲାରେ ଆମର ହେଇଛି ଆଜି ମଟନ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ଗାଧୁଆ ବିଧୁଆ କରିଦବା, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଭାଇ ମାନେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେଇଛି। ଆହୁରି ବି ଅଧା ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଧିକ କହିବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ବାଜିଲା ଯେଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ 6 ନମ୍ବର ଯାଇଥିଲି ନେଇକି। ତ ସେପଟ ଯାଇକି ମୁଁ ସିଧା ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲି। ଆଉ ମାନେ ଇଏ କରିହେଲାନି ମନ ମୋଟଉ 50 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛାଡ଼ିବ, 50 ଏକ୍ସଟ୍ରା। ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ପଇସା ଛାଡ଼ିବେ ତ ମୋ ପାଖକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି 50 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛାଡ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେପଟ ସବୁ କାମ, ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲଟି ଯାଇଥିଲି ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଜଣକୁ। ତ ସେପଟୁ ଆସିକି ମାନେ ଭଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ହେଲା। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଆ ପିଅ କିଛି ବି କରିନି। ସେପଟୁ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଲି 4ଟା 4:30ଟାରେ। ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 5ଟା 10 ପାଖାପାଖି। ତ 4:30ଟାରେ ନେଇକି ଆସିଲି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ। ତ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲି, ମୁଁ ସିଧା ଆଡ଼େ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଖାଇଲେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେବନି। ତ ସେପଟୁ କଲ୍ ବି କରିଥିଲେ ମଉସା କି ଆସାରି ଆମର ସରିଗଲାଣି। ତ ଏପଟେ ଏମିତି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଇଠି ମୋ ଗାଡ଼ି ବି ସେଇପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଧୁଆଧୁଇ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଧୁଆଧୁଇ ଏବେ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଗଲେ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି ଖାଇବା। ଏକାବେଳେ ଗଲେ ଖାଇବା ରାତି, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି ଯାହା ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିଦେବା, ତାପରେ ରାତିରେ ଖାଇଦେବା ମଟନ୍ ଭାତ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡେଫିନେଟଲି କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ୟାର। ତ ସେମିତି ବି ମାନେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କମେଣ୍ଟ ଦୟାକରି ସେମିତି ଖରାପ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଆମ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏମିତି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଦେବେ, ବାଇଚାନ୍ସ କମେଣ୍ଟରେ ହାତ ବାଜିଗଲା, କମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଆମ ଘର ଲୋକ, ଏମିତି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ମାନେ ସତାସତି କମେଣ୍ଟ, ତ ମୋତେ ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଦେବେନି। ଯେଉଁ ଗୋପ୍ରୋ ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, ସେ ଗୋପ୍ରୋ ବି ଆଉ କିଣେଇ ଦେବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଆଉ କେହି ବି ଦୟାକରିକି ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଦେଖ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର ଭିୟୁଟା କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ନା, ଏଇ ଜାଗା ବୋଲି ନୁହଁ, ସେପଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚେରୀ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଅଛି, ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚେରୀଟା, ଏଇଟା ସେପଟକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭାଇ, ଆହୁରି ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଏପଟେ ତ ରୋଡ଼ ଘାଟ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ରୋଡ଼ ପାଖଟା ବୋଲି। ସେପଟକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ସାଇଲେଣ୍ଟ। ମୋତେ ଏମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଜାଗା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବସିବାକୁ। ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଗେ, ମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କେହି ବି ସେମିତିଆ କମେଣ୍ଟ, ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟ ଯଦି ପଢ଼ିଦେଲେ ଥରେ, ମାନେ ମୋର ଗୋପ୍ରୋ କିଣିବା ସପନଟା ମାନେ ଅଧା ରହିଯିବ। ତ
ভিডিও ফার্स्ट लास्ट पर्यटन देखो कहीं भी टोटाली स्किप कर देना ठीक अच्छे देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे टाटा जय श्रीराम अब हाँ आउ गोटे कथा कही रखुच्छी कि आउ गोटे बड़ माने गोटे स्वप्न पूरण हवा जाऊँगी बहुत बड़ स्वप्न गोटे पूरण हवा जाऊँगी माने यही 5-6 मास गोटे 5-6 मास कुछ आर वर्ष नहीं आर वर्ष नुह आ 9 मास कि 7 मास भितर गोटे साइकेल यात्रा हवा जाऊँगी जोटा कि यहाँ मुझे कहबिनी कौटी जीवी किंतु आपण मैंने वीडियो देखिए माने कंटिन्यू रहिले आपण मैंने मो चैनल तापर जानीपारे कौटी मुझे साइकेल यात्रा करी ठीक अच्छे चलो देखो आउटे पर सॉरी देखा नेक्स्ट बुक टाटा जय श्रीराम।